L'heure de la faveur divine. L'heure de la faveur divine est une émission du Forum de culte en direct. Praise the Lord. Koleva gbadanoe nous prenons merci ensemble. Bon, mina prenons nous à kota mauton le bi. Mina prenons nous novi to sunu me novi to yonu me. Toba mi kana bi to nu wa mi to me o mi gbona mi ni hayewe. Jesus sin come akru no. Donwe mi juna do gbadanoe lo nu be o. Ni mo tendo tunwe we ma o mi yo. Akuno wa igigode me ayi hade na sele bini mo aya jije huno de no glori be no sibe mo no blodeji ya pipe so gbeza eto me nu vivon we to ni vivon dagbe akuru no do Jesus sin come. Amen. Badanuelo Esther chapitre 4 verset 16. Ewe mi juna za mi bodoto onuhika no vichelemi. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Que Dieu bénisse sa parole. Mechelemi, maou kano zeme daga boy solo fenme. Maou kano wada gbenu mebe so jeme yun mo. Israël we apaton yi, Assyrie lesi apaton yi. Boy be Israël si akota gege wa ya Assyrie. Madoche to yeme. Esther, Dieu vi meto fana nyonu beji no to meto ero yeme. Ngbo awaton yi toli Madoche gbe manado segbenu ama nado diagodo tito mauto esi Israël wa evenu ama do Madoche do kalmo amaton we to wa amanagbo nwene we Madoche gbe bo kembe bo amado wujamina wu Israël we to we wa na gbo amon maude kado tito do akota etoji metoleti yo tito mauto no ido fo pedea ngbo yeto Madoche wa don eseto estero awa tomi wedi da hoso si kwebe wedi ko ya hosie wedi ko da hoswe me awa tomi do to me nemi na blogbe este wa donu yero esodo de na blogbo ni me bi ni bio de podo nu blakpo me nu asa ton madunu manusi nyede su podo ahoviti le ko meile do mi le ko mi do mo mi na blanu ga do mi blanu fo nyena ya hoso so bebe nyena ya hosa ke hoso ma do ese do mi sa ke hoso ma se po to do mi na ya hoso pe la hoso hu mi one hu ne nka so ga magan nugbo ye blanu akota ise atole blanu kanji bo ho de eton bo ese ya hoso gan no bi te nde ma jomo tade na chewe no la méchanceté de tes ennemis les conduira à la mort nuya ya wiwa kento to ile ton na plan iku yele to Israël gonbo mais e ma pa ene ma o de blo tito akole blo tito no Israël bo Israël na tosi me kodo de ko nbla ko este wa donu a holu ti do a hoswe don si dan to soba we kodo kento che amapo kento che dura dunu nyire do ne wa dunu ne mi si ka wa dunu e kala fi ni ngbonbo a hoso yi gbeni ngbon bible do jane ku verse keto to yo na nduru e ko ku yo na si nenu e do mi o kazozo pe do tani we ade do este yiro asuto hoso bodo mero keto eto yin bodo eni ba dunu o do ma o si alobawe ngbonbo ye dunu adile ama ko pa po tono de yi metro bo akade ahomo bo zero hotogodo be na ku Madoche lo po ina me ye maka si afi top le be wi ne ma na pe po le ba ko ya amana ko azoene ya gbo di tagba ene ya isi jiwe kule po ene atosiment manlende po ma o de Israel si me na de gudo si me ngbonbo ye bro ye du nkachi adile amatowe koze okuporo tenu Madoche mi pon wejo to chapitre 7 verset 9 à 10. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici, le roi préparé par Aman pour Madoche, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Madoche. Et la colère du roi s'apaisa. Que Dieu bénisse.
bibu dɔ ho de nu mi nɔvi kyerɛ mi eɖɔ me ba la to na du lɛ na du ala yi de lɛ tɔ me kaba ŋu to na nu wɔ òun ede sinɔtɔ wɛ na nu eɖɔ kpo de ama kpaɖo te nu ma do se òvi mawu tɔ lobo na ho ma do se kpoto kpɔkpɔ ye wa ze ama de kpa kpɔ bo wa ze wu do atiɔnu nue alɔ yi de sutɔ wa o eku ni nue alɔ yi de sutɔ wa alɔ yi de sutɔ tɔ ko kpla titɔ gbɔma dɔ do enu to gbada nu yi lɔ nɔvi so nɔvi nyɔnu kɛse do kpo de mɛ nukpakɔ kala de we do wiwe hɔnu yɛna to hɔnu gbelegble yi wa kali lɛ ayɔdide adzodidza nuvɛnu adigbadido xɔdide nugbelegble yi wa lɛ ní asiga kala gbɛza to do wiwe bɔtɔ si nue nɛnɛ mɛ hɔ digo mawu tɔ na do kpekpe do yi bɔn kɛntɔ to yi lɛ oku de lɛ ŋue yɔ yóò lọ mọ̀nà ikú ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ bó yìí tó kú sásẹ̀ kílẹ̀ wọ́n mi ìwé ló gbẹ ọ́ yìí tẹ̀ ẹ́ náà kúkú lẹ́dọ̀ yìí bọ̀wẹ́ gánà kó ló gbẹ jẹ́ wẹ̀. tiyan de ama ìwà ìwé ama tó kpó ọnu ọ bọ̀ ama kú de ama kú ọ akọ́sọ́sí kò bẹ gbélé ìwà ẹ̀jẹ̀ ìwà fa mímọ́ akọ́sọ́sí kò bẹ gbélé ìwà ẹ̀jẹ̀ ìwà fa nọ́ọ̀fì tìlẹ̀ mi máa ló gbẹ àzọ̀jáwé tó ló tè tẹ̀gbẹ̀ ndeno kura inu asɔdzawo tɔ mɛ ne da funu ahonu fitɔ lɛ yɔ ero xɔ afunu yi kpɔ xɔlɔ ko mi bɔ proverbe dɔ xɔle nu mi gbɔ yɛ mi do to proverbe chapitre 5 verset 22 à 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'essai de sa folie. Voilà, novice novi nyɔnu mi mɔ dɔ dze lɔ ke eyi xɔ nametɔ kɔgɔn metɔ dagbemade ya mi ma mɔ de gbɛtɔ si gbɛzanɔ gbele gbɔ ya mi mɔ de gbɛtɔ si gbɛzanɔ gbele yi lɔ na xɔ nametɔ wedoe ema mɔ xɔ nametɔ dagbe ewa se kɔ gbɛtɔ gbele novice novi nyɔnu ti lɛ mi ne mi kpɔ to Esther chapitre 5 verset 14 wenu ama do nu nyina kan ye ne lɛ wɛ eyi do asi de to xɔtɔ mɛ ovi tɔ lɛ kpoto xɔtɔ ye tɔ lɛ kpoto chapitre 5 verset 14 nɛ ye gbɛ ni gbɔdɔ nu ele ade ne ma nyɔ yinɔ le ku gbɛtɔtɔ ma yinɔ wa nu nyina kan ye ne ha nu ye na dzɔ to tito ye ma kato nɛ di alɔ se nu ye ne mɛ hɔ mina mɔdɔ ama na do alɔ te mɛ asitɔ ate vitɔ ate xɔtɔ tɔ lɛ bi to chapitre 5 verset 14 Esther mɛ hɔ ye nɛ conseil nyanya dɔ kpakpo trɔtrɔ zedɔ xɔtɔ egudo sɔ sasa tɛ hɔ biabia xɔsowɔ boze maa do se boze wedo kpɔnu na maa do se niku ko yinya nugbɛnugbɛtɔ nudagbe na dagbe na wa nugbɛtɔ ko gbɛnumɛ hɔ dagbe na wa nugbɛtɔ ye gbɛ ko niya sigba ye sisɛ do nunyina kan wa mɛ bɔn nunyina kan wa lilɛ nu ko pa ere so di bɔ agbɛsɛ tɔ gbele nunyina kan tɛ kplɔ wɛ de wa gbɛ alɔma de si mɛ yero kplɔ wɛ nunyina kan bɔn nunyina kan ye ne bɛ dɔrɔn agbɛ to buto sɔ wana kun fɔnu yawo di alɔ si mɛ ne mɛ de nawe ho na mɛ bɔn amɔ dɔ ho na mɛ de nawe ma nyɔ wa di alɔ si mɛ wo bɛɛ ewɛ sɔ bɛ proverbe 5 22 à 23 dɔn mi yɛrɛ ke toli ema mɔ ho na mɛ tɔ dagbe ema mɔ ho na mɛ tɔ dagbe wɛ gbɛtɔ furu c'est vrai ne ma do ma mɔ ho na mɛ tɔ dagbe ya ewɛ gbɛmitɔ nɔ furu ewɛ mi le jɛmɔ di do awo vitɔ mɛ ama emɔ ho na mɛ tɔ dagbe ya famille etɔ yɛ lɛ do yi ko sisɛ do nu yɛ kama bɔn nu yina kan wa fa do jitɔ madi hɛsi o nu yina kan wa tɔ debu de to nu yina kan le o kɛtɔ dzi yɔ ye mɛ biɛ na dun ya mɛ to ko na mɛ yina kan na ye bɛn no kɛtɔ egudu wɔ e de sunɔ si nu na wa wɛ e de mi ya bɔ na ko na mɛ tɔ yina kan mɛ ni to kudo ye o ye ne nu gbɛmi tɔ e na yɔ bɔn mi na do nu kɔ yi ma do se e kponu gbɛ bɔn ama e se kpo de e de su trɔn mɛtro kpo wo 50 kude. Bona kpala ma do se si agladenu bɛ na nɔfilɛ mo ku bɛ ya ma de ya lɔtɔ do trɔ kpɔ wɔ ele so kpɔ wɔ de ma wɔrɔ wa sɔ etɔ lɛ gbɔn ne o mo vɛ do wa e dɔ nu Abraham tɔn si toto yɛ boyi ne mɛri ni dagbe to yɔ mɛ o na mo dagbe e mɛri ka ni yanya to yɔ e na mo yanya e wa sɔn bɔ do ami dɔ mi gbɔ mi ka gbɛ zan mi tɔ do we bo nɔ te to ma wo mɛ mi nɔ te to Kristi mɛ bo kala gbɛ zan mi tɔ do we bo hɔnu nu yina ka ma wo na to adzagbenu mi tɛgbɛ kɛtɔ mi tɔ yɛ kan fɔ bolo mi yadu wɛ mi bɔrɛ mi ni ha yɛ wɛ Jesu Kristi ma wo fi ɔsi yi gɔmɛ akunɔ gbɛdutɔ nko dɔ xɔ nu gbɛ yɔ xɔ nɛ o bɛ ka yi xɔ yi xɔ da yi ha yi tɔ mɛ xɔ ni wa sɔn na lɛ fɔ dzɔ gbɛ yi tɔtɔ na nyanya wa tɔ ni di alɔ si nyanya mɛ
na dagbe atɔ ni fɔmɔ do nukɔ yi to dagbe yi tɔmɛ ni animɔtɛ do gbedza nu fi to yi lɛ sebota tsɛ di du ayi anu yina kaba tɔ lɛ tɔn nu mi gbɛza lɛ bi ni kɔnu nu dagbe nu gigo bi ni wɛma wotɔ kɛtɔ lɛ bi ni bo dumia fi to yi lɛ alɔ da tiɔn to ni bo ti to yi dzi na dzɔ mi yɔ si alɔ ni ma ha